बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हैदर मुर्तज़ा। किसी भी मुआशरे की बात करें तो उस मुआशरे का जो अमन व अमान है वो इस बात पर मुनहसर होता है कि वहाँ कानून की हुक्मरानी किस कदर है, वहाँ लोगों को कितना इंसाफ मिलता है। और जब हम कानून की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की फराहमी की बात करते हैं, तो जो तबका सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो वकला बिरादरी है। आज मेरी खुशबख्ती है कि मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब मुरीद भुट्टा साहब। मुरीद भुट्टा साहब न सिर्फ वकील हैं बल्कि वो उम्मीदवार हैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल के। तो आज की गुफ्तगू मैं उम्मीद करता हूँ कि इंतहाई ज़बरदस्त रहेगी और हम उनसे जानेंगे उनकी इलेक्शन कैंपेन के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस पेशे का इंतखाब क्यों किया, उन्होंने मेंबर पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ने का इंतखाब क्यों किया, और इसके साथ दीगर जो जुड़े हुए मौज़ूआत हैं उन पर बात करेंगे। जनाब मुरीद भुट्टा साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये होगा, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपने वकालत के शोबे का इंतखाब क्यों किया? कौन सा वो इरादा था, वो कौन सा वक्त था कि आपने ये फ़ैसला किया कि मैंने वकील ही बनना है? मुरीद अली भुट्टा एडवोकेट मेरा पूरा नाम है और मेरा आबाई जो गांव है वो गजुमता काना है और अपने उसी आबाई गांव गवर्नमेंट हाई स्कूल काना से मैंने 95 में मैट्रिक किया। 97 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज वादर रोड साइंस कॉलेज से मैंने एफएससी की और फिर वहाँ से ही डबल मैथमेटिक्स में मैंने साइंस ग्रेजुएशन की। और साइंस ग्रेजुएशन के बाद मैंने फौरी तौर पर जो है ना अपना उन दिनों मुशर्रफ का दौर चल रहा था तो लोकल बेस्ड अपॉइंटमेंटें हुई थी साइंस टीचर की, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल पांडोगी में एज ए कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो मैं उस्ताद रहा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के साथ साथ फिर मैं लॉ की फील्ड में, वहाँ हमारे जो अपने हेडमास्टर साहब थे यूसुफ साहब, उन्होंने भी लॉ किया हुआ था तो मुझे उन्होंने सजेशन दी। कुछ मुझे मेरे वालिदैन की तरफ से खुसूसन बिल अपनी फैमिली SM भुट्टा की तरफ से जो है ना वो इंस्ट्रक्शन भी थी कि आप जो है ना कम से कम कानून की पढ़ाई इसलिए पढ़ें कि ये मुआशरे में ज़रूरत है। तो इसलिए फिर मैंने 2004 में जो है वो बाकायदा तौर पर अपना लॉ पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, और जो मेरा कॉलेज था रेगुलर तरीम के वाले से पंजाब लॉ कॉलेज था। ठीक है। अच्छा, जिस ज़माने का आपने जिक्र किया है मुशर्रफ साहब का ज़माना और फिर वकला तहरीक, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और वकला की तारीख़ में एक बड़ा अहम दौर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2004 में जब अपनी वकालत में कदम रखा तो इब्तदा में चूँकि लोअर कोर्ट का लाइसेंस होता है और ठीक 2 साल बाद 2006 में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का मैंने लाइसेंस लिया, और जो सबसे पहला केस था मुझे जो वो अपना मिला मेरे हिस्से में आया वो वकला तहरीक के दौरान मुशर्रफ दौर में उसके दो ओहदे थे, तो दोनों ओहदों के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो आपके भाई इस नाचीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली रीट थी जिसमें मैंने उनके दोनों ओहदों को चैलेंज किया और वो जस्टिस बिलाल थे उस वक्त जिन्होंने वो समाअत की। तो उसके बाद फिर अपना जो है वो हमारी रिट की जो समाअत के दौरान वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो वोटो लेते हुए वो सारा जो है वो अपने ले लिया खुद सारा केस। और एक वक्त ऐसा है कि हमारी तहरीक जो है हमारी उन रिटों के बाद फिर वो ज़ोर पकड़ी और एक वक्त आया फिर उसके बाद जो है वो मुशर्रफ को अपने दोनों ओहदों से हटना पड़ा। यानी वकला तहरीक ने कामयाबी से अपना वो उस दिन वो अपना पूरा जाहो जलाल के साथ अपनी कामयाबी हासिल की। एक चेंज की बहुत बात की जाती है, जाहिर है कि तगय्युर चाहिए होता है, तब्दीली चाहिए होती है। तो आप ये फरमाइए कि आप जब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह तो आप क्या चेंज लाएंगे, स्पेशली पर्टिकुलरली यंग लॉयर्स के लिए एंड ओवरऑल लॉयर्स कम्युनिटी के? यंग लॉयर्स के हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्टाइपेंड का एक वर्ड है और एक वकला को ये कहा जाता है कि हम इतना हर साबका जो इलेक्शंस हैं हर बार पंजाब बार के लोग ये आवाज़ लगाते हैं। मेरी ये हरगिज़ उनसे हट के एक अपना स्ट्रेटजी है। मैं ये चाहता हूँ कि जब अपना कोई भी यंग लॉयर अपने इस फील्ड में उतरे तो थ्रू पंजाब बार, डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील बार एक बाकायदा प्रोसीजर के तहत वो किसी जूनियरशिप में जाए और जिस सीनियर के पास वो जाके प्रैक्टिस एरिया के इब्तदाई महीने या साल गुजारे, वो जो सीनियर है बाकायदा उसको जो अपने केसेस को वो बाकायदा उसे अलॉट करे और अपनी जो केस की जो फीस है उसका कम से कम अगर 50% नहीं तो कम से कम 30 to 40% जो है ना उसे हर केस का जो है वो उसमें फ़ीस का हिस्सा उसे शेयर दे, ताकि अच्छे तरीके से उसे ये पता चले कि मैंने मेहनत करके अपनी जो हार्ड वर्किंग के साथ इसमें प्रोफेशनली अपनी फ़ीस जो वो चार्ज की है, ना कि मुझे किसी फ़ंड पे पाला जा रहा है।
اور دوسری اہم بات جو آپ نے کی ہے وکلاء کے حوالے سے، ہمارے آئے روز وکلاء برادری میں جو ہے بہت سارے اپنا جو ہے نا وہ لوگ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا لطیف سرا کا معاملہ ہوا، اس سے پہلے ہم نے رائے نواز خان شاید ہمارے ممبر پنجاب بار کونسل تھے، ان کو کھو دیا۔ اس طرح بہت سارے ہمارے وکلاء بھائیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے دوران وکالت جو ہے اپنا ان کے مسائل درپیش آ رہے ہیں ان کو تو اور کچھ ایسے فیملیز کے اندر وکیل جو جس طرح میں نے کہا میں اپنی فیملی کا پہلا وکیل ہوں تو اپنا اس طرح جب مسائل درپیش آتے ہیں تو چونکہ ہمارا واسطہ رہتا ہے سول کرمنلز پریکٹس کے دوران ہارڈنڈ قسم کے جو لوگ ہیں تو وہ ان کی تھریٹس جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہیں اس شعبے میں، تو اس چیزوں کو فیس کرنے کے حوالے سے میں نے اپنا جو ہے یہ میرا ایک مینیفیسٹو میں بھی شامل ہے کہ الحمدللہ پنجاب بار کے پلیٹ فارم سے ہم باقاعدہ ڈسٹرکٹ بارز اور تحصیل بارز کو اس بات کو اشور کروائیں گے کہ کسی بھی فیملی میں کوئی وکیل اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا ان ایون اکرنس ہو جائے تو اس اکرنس کی ٹوٹل پرائیویٹلی اگر انہوں نے کوئی ہائر کیا وہ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن ٹوٹل جو لائبلٹی ہوگی اس ایریے کی جو اپنا تحصیل یا ڈسٹرکٹ بار کی جو کیبنٹ ہوگی وہ اپنی ذمہ داری ملے گی اس کیس کی ٹوٹل پیروی، وہ کرمنل جو ہو اور اس کے ڈسپوزل کا بھی وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ پنجاب بار تک رپورٹ پہنچایا کرے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز جس طرح دیگر شعبوں میں کہتے ہیں پولیس نہیں بڑھتی، انشاءاللہ العزیز وکلاء بھی جو اپنے یونیفارم کے ساتھ اپنے پورے ریگارڈ کے ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ اس کمیونٹی کے طور پر جو ہے اپنی پبلک کے لیے سرو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وکیل بھی کبھی نہیں بڑھتا۔ پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گا کہ بالخصوص آپ کا جو ووٹ بینک ہے، جو لائرز آپ کو ووٹ کر رہے ہیں پرٹیکولرلی ان کے لیے اور وکلا کمیونٹی کے لیے ان جنرل آپ کوئی میسج دینا چاہیں گا وہ پاکستان کے پلیٹ فارم؟ جی بہت شکریہ۔ میں اپنی لائرز کمیونٹی کو اپنے آپ کی اس پلیٹ فارم سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ جو ہمارے خلاف آئے روز 7-8 ایئرس کی اور جھوٹی دیگر جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم وکلاء اکٹھے ہو کے اپنا اس دور میں اکٹھے ہوتے ہیں جب ہم پہ ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر وہ ایف آئی آرز ڈسچارج ہوتی ہیں تو ہم سارے لوگ وکٹری یا وکلاء اتحاد کا نعرہ لگا کے اسے بس کر دیتے ہیں۔ اس سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں سارے دوستوں کو اپنے ووٹرز سپورٹرز کے علاوہ تمام اپنی وکلاء برادری کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایسی تمام جو جھوٹی ایف آئی آرز ہیں وہ جب ہم اخراج کروا لیتے ہیں تو اس سے اگلا جو سٹیپ ہے جب تک ہم نہیں کریں گے ان کے جو ذمہ داران جو جھوٹی ایف آئی آریں درج کرواتے تھے ان کے خلاف جب تک ہم کوئی پرائیویٹ کمپلینٹس یا جب تک ان کے ڈپارٹمنٹل ان کے خلاف ایکشنز نہیں لیں گے تب تک یہ جھوٹی ایف آئی آریں نہیں رکیں گی، لہٰذا ان سے بھی اگلا قدم ہمیں یہ لینا پڑے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہ مینیفیسٹو میں شامل ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر وہ اقدام کریں گے جو ہماری وکلا ڈگنیٹی کے لیے ضروری ہوگا۔ وحید بھٹا صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اس دعا کے ساتھ کہ اب ہم اگلا پروگرام کریں جب آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں اور انشاءاللہ ہم مزید اس پہ گفتگو کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ اگلے کسی سیگمنٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک ایسی ہی مہمان شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے حیدر مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔